हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिम्पल्स लाइफस्टाइल चैनल और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक है और आमिও खूब 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 ভালো আছি। আর আজকের ভিডিওটা থাম্বনেলটা দেখে বুঝতেই পারছো একটু অন্যরকম। ভাবলাম যে কোনো ব্লগ তো দেওয়া হচ্ছে না, ওই রোজ অফিস যাচ্ছি আসছি, কি দেখাবো তেমন কিছু নেই। আর বাইরেও যাচ্ছি না, এখন কোনো কিছু প্ল্যান নেই। একটা ভিডিও শ্যুট করা আছে বাইরের, আমার অফিসের যে সুপারভাইজার তার বিয়ে ছিল, সেই বিয়েটার আমি ভিডিও শ্যুট করে রেখেছি, কিন্তু এডিটিংটা হচ্ছে না। এডিটিংটা যদিও হয়েছে, ভয়েস দেওয়া হচ্ছে না। তো সেই ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব করে রেখেছি, ভিডিওটা তো শ্যুট করা আছে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা আমি ভাবলাম কি করব না করব, এমনিতে তো অনলাইনে অর্ডার করতেই থাকি আমি কিছু না কিছু। তো আজকেও আমি কিছু অর্ডার করেছি, সেটা এসছে। আর অফিস থেকে এসে দেখলাম যে এসছে, এখনও প্যাকেটটাও খোলেনি। তো আমি ভাবলাম যে এটা আনবক্সিং করব তোমাদের সাথে, যে আমি কি অর্ডার করেছি, ঠিক আছে। আর হচ্ছে গিয়ে আমি জাস্ট অফিস থেকে এসেছি, অফিস থেকে এসেই দেখলাম যে এটা আমার চলে এসছে। तो खूबी भालो लगलो আমার এটারে, মানে मेरा ये इंतज़ार था जो कब आएगा। और कमेंट करके बताना आप लोग का साइड कितना गर्मी अभी आ गए हैं। दिल्ली में तो गर्मी है, मतलब ऐसा है ना, घर से निकलो तो गर्मी लग रहा है, घर के अंदर इतना नहीं है। और ऑफिस में तो एसी चलते हैं, तो ऐसे चलने का कारण तो ऑफिस में तो पता नहीं चलता, लेकिन ऑफिस से जैसे बाहर निकालते हैं ऐसे लगते जैसे कोयलार आँच दिच्छे आमाके, सेई रकम भावे गरम लागे एकटा। तो आमी भाबलाम जे এত গরম পড়ে গেছে, মানে মুখটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে যায়। আমি যেহেতু কুর্তি পরে যাই, বেশিরভাগ টাইম কুর্তি পরে যাই, তো 3/4 হাতটা থাকে, অতটা হাতে আর গরমটা লাগে না। তো মুখটাতে একদম পুরো যাকে বলে ধাঁসা যায়, এত গরম লাগে। তো যাই হোক, আর চুলটা আমি কেটেছিলাম, ওটার ভিডিও তো তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। এই দেখো, চুলটা আরেকটু ছোটো করলে ভালো হতো, একটু লম্বা হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম ডিপ ইউটা কাটতে, কিন্তু একদম স্ট্রেট করে দিয়েছে, একদম যাকে বলে প্রপার স্ট্রেট। সেই স্ট্রেট কাট হয়ে গেছে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ডিপ ইউ করবো আর একটু ছোট্ট, এতটা তো আর একটু লম্বা হয়ে যাক, তারপরে আবার কাটবো। तो चलो बेसी बक बक ना करे आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। और ये देखो, টেনটেনা পার্পল থেকে আমি অর্ডার করেছিলাম। এটা কোনো কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নয় আমার, আমি জাস্ট পার্পল থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো ভাবলাম যে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এটা কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নয়, কোনো অ্যাডও শুধু আমি দেখাচ্ছি না, কিচ্ছু না। কিন্তু পার্পল থেকে আমি অর্ডার করেছিলাম, কালকে আমি মনে হয় অর্ডার করেছি, আজকে আমার চলে এসছে। এত ভালো ডেলিভারি করেছে, খুব খুব মানে আমার খুব ভালো লাগলো পার্পলে। তো যাই হোক, এখনও পর্যন্ত কেউ খোলেনি, তা আমি খুলছি। আর প্যাকেজিংটাও দেখো খুব সুন্দরভাবেই দিয়েছে, তাই না? তো চলো দেখি, হোপ সব কিছু ঠিক থাকে যেন। এখনও পর্যন্ত আমি অনলাইনে যা কিছু অর্ডার করেছি, এখনও পর্যন্ত আমার সাথে কিছু কিন্তু গড়বড় হয়নি, সব কিছু ঠিকই থাকে। তো বাবা, ভিতরে দেখো কতভাবে প্যাক করেছে, কোন দিকটা উল্টা কোন দিকটা সোজা বোঝাই যাচ্ছে না। গাছ ফুস কি, দুটো জিনিস অর্ডার করেছি, আর তাতে বিলটা হচ্ছে 500 550। বাবা কত সুন্দরভাবে প্যাক করে দিয়েছে, তাই না? এইটা হচ্ছে, দাও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কি কি আছে এটার মধ্যে। ओ आगे 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 मैंने जो जो ऑर्डर किया था सारे आ गए हैं, কিছু নেই না। আমি কিন্তু কোনো অ্যাড করছি না, ঠিক আছে। আমার গরমের জন্য মানে এত বেশি মুখটাতে রোদ লাগে, तो मुझे लगा যে एक सनस्क्रीन चाहिए। मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई कर चुकी हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे करके देखती हूँ कैसा रहेगा। और क्या है, एक फेस सीरम मैंने ऑर्डर किया है पिगमेंटेशन के लिए। मेरा
ये सारे तो साफ है, लेकिन ये जो पार्ट्स है ना, ये एकदम पूरा डार्क सर्कल जिसको कहते हैं, ये सारे कैसे कैसे, जैसे विंटर में बहुत सारे लोग काला पड़ जाते हैं, ड्राई होते हैं, कैसे होते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एकदम पूरा काला सा, कैसे पिगमेंटेशन सब बोलते हैं। तो मुझे लगा जे तो विटामिन ई का पिगमेंटेशन का सीरम मैंने देखो ऑर्डर किया था, ये भी आ गए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई। खुल भी नहीं रहा है, हाँ ठीक है, खोलती दिखाती। और ये दो मैंने ऑर्डर किया था, इसका दाम है 425 और इसका प्राइस है 240, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में मिला था, ठीक है। इसके साथ ये जो फेस स्क्रब है ये फ्री है। कितनी पुचकू मैंने ऑर्डर किया था, कितना बड़ा वाला फ्री मिला मुझे। रुको देखती हूँ ये कैसा है। मतलब 499 में अगर आप पर्पल से ऑर्डर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक फ्री मिलेगा, ठीक है। स्किन केयर प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा अगर 499 में आप ऑर्डर करते हो तो मैंने उल्टा खोल दिया, कितनी बुद्धू। कितना बड़ा वाला मुझे फ्री मिला। इसका प्राइस मैं बताऊँ, अगर आप लोग खरीदने जाओगे तो इसका प्राइस पड़ेगा शायद 450 का। 450 का फेस स्क्रब, जो स्क्रब मुझे फ्री मिला, तो मैंने ये मौका हाथ से छोड़ा नहीं। अच्छा ड्राई है, इसको मुझे समझ गई, ये ड्राई पाउडर है, ड्राई फेस स्क्रब। इसको मुझे रोज़ वाटर देके इसको मेल्ट करना है, एक पेस्ट जैसे बनेगा, उसके बाद में इसे स्क्रब करूँगी। लैवेंडर का है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी पुचकू मैंने ऑर्डर की, इसके साथ ये फ्री मिला। हाँ ये वाला थोड़ा सा मैं लगा के देखती हूँ, ठीक है। ये फेस सीरम है, ये मेरे इस बाई और कुछ भी नहीं है, बस यही ऑर्डर की थी, ये आ गया, आप लोग के साथ शेयर कर ली। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।